أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام. بيده القسط يرفع ويخفض، حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض، وهو الحكيم العليم. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ. وبعد، الشرح فقه الأسماء الحسنى لشيخ عبد الرزاق حفظه الله ورعاه. الدرس 99. الحمد لله، بل مو أنك الله سبحانه وتعالى تنو كافو كبركدا كولن يمندو أكا هرو أناك نمو ناكا هنو أناك فسمنديا بلي بولا أنك منون فناك غري حكليو كجغبو لما منون كچا نيو كجتلي أني جتلي كبغو أني جتلي كفيون كجتلي ما مسيريا كفو باتوماتي min ni tiɲɛ bato ka kan ni masa rahmanu kelen tɛ. Ka seereya k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka jɔn don, a ka ciden don, a ye cilakan lase i n'a fɔ a ka kan cogo min. Mɛ masa subhanahu wa ta'ala deli kisi ani nɛmɛ ani tanuli ani jɔyɔrɔ sankɔrɔ talen, a ko k'a ye a ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ danfɛn ye ka kɔn a ɲɛ, a n'a dunkew n'a ka sahabaw ani mɔgɔ mɔgɔ tugura a ka siratigɛ kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔ dɔ ma. An bɛ masa subhanahu wa ta'ala tɔgɔ kɔrɔtalen ɲumanw olu ɲɛfɔli la. Karamɔgɔkɛ Abdurazak ka kitabu do, masa ta'ala ka tanga k'a kɔlɔsi, walanda 99. An bɛ masa subhanahu wa ta'ala tɔgɔ minnu na al-qawiyu al-matin. A nana hadisa kɔnɔ, Abu Musa al-Ashari ka hadisa radiyallahu ta'ala anhu k'a fɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam: ya Abdullah ibn Qais,
قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنوز الجنة متفق عليه أمبني تومينا نوي كافو على دي فنغتغي فنغمي نا كلو كغري فنغان سانتي على كفنغي فنغتي كافو كوم دانفون ديو فنغدو على لا كوني وقتي سيرا أفنغ ببا أي على كفنغ damine wagati tala ban wagati tala fanga fenete ka nagasilondo ka mako be do de ka faraka fanga fenete ko wagati mana se ko abe ban wali ko do de be bo ala saniyalendo ka boni bema aka fanga dafalendo aka ko dafalendo dafa chogola mi na be benni ale yere ka masaya ola la hawla wala quwwata illa billah kitabu tigiko هذه الكلمة جليلة الشأن وكبيرة قدر أكو كما منو لا حول ولا قوة أكرو دي سيتي جوني ferete jonyi na famba foko dabalite jonyi ferete jonyi kuma inkoro fere foite danfen bolo ka fe bise ka kodo yelma ka ke kodo e doniyala hakli jala awa fanga eretila ka fo kibise ka kodo ke kodo e ka ke isago e wali ka bo chogodo la illa billah funi akarani alaye wala kitabu tigi yako nin kumai akonye ka bon kosobe awa kuma yere fene valeri akabbo kosobe kadaka alakra sallallahu alaihi wasallam ay sahaba kay amariya kafo abe hadisa wala tuguni alakra yamaralike mado Abu Zarr radiyallahu ta'ala anhu ni kumaina ma kitabu tigiko la hawla wala quwwata illa billah wa hiya kalimatu islam wa istislam alayhi islamaya kuma ani yeredi kuma islamaya koro islamaya koro ha kiyera kundi alama oya tubabukan ye nga an tɛ tubabukan mɛn dɛ i b'a fɔ bamanankan de la k'i yɛrɛ kolon ala ye bon n'an ko sumi silamɛya yɛrɛ kɔrɔ jɔnya yɛrɛ dafalen jɔn i ka ko bɛɛ bɛ ala de bolo silamɛya kɔrɔ de ye bi a kɔrɔ de e ye jɔn de sugandili t'i ye k'a fɔ k'i bɛ se ka ko sugandi i yɛrɛ ye i ka ko bɛɛ bɛ bɔ ala de la ala de bɛ sugandili kɛ cogoya min ka di ala ye a b'i bila ten lahala min ka di ala ye a b'i kɛ ten bon n'i ye silamɛ ɲuman ye i bɛ sɔn o de ma a bɛ fɔ o de ma al istislamu ka yɛrɛ di ala ma ka jɛn ala ma ka sɔn ala ye i mana kɛ lahala ye o lahalaya la ka sɔn ala ma a bɛ fɔ o de ma ko silamɛya bon ni silamɛya kelen nana a bɛ tali kɛ fɛn fila la an delila ka nin kuma in fɔ yan o ye fɛn fila jumɛn ye ayiwa a ye bisimila ni silamɛya kelen fɔra yɔrɔ min na a bɛ kɔrɔ joli di limaniya ani jogo limaniya ni jogo tɛ kelen ye wa limaniya ni bato tɛ kelen ye wa ala batoli ani ka tugu a ka kira kɔ bon nin bɛɛ bɛ kuma kelen de kɔnɔ
من دلك عفو كل إسلامية ناكل فرارو من أبي فان فلادتا أبي إسلامياتا أبي لمانياتا بون إسلامية ني لمانيا نو فلا بيننا كما كلين غنو بني دمانا كورو نيرو نفاك بو كوسوبي أنغا نمفرا أنغا جاتي تاوكا أنغا نمفرا أنغا دون تاوكا نافرا كل لمانيا كلين بيمانانا ale be islamiya ni limaniya bɛɛ kɔrɔ cɛ ɲɔgɔn fɛ n'a kelen nana bon ni islamiya fɛnɛ kelen nana ni limaniya t'a kɛrɛfɛ a be islamiya ni limaniya bɛɛ fɔ mais ni fila nana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la islamiya bɛ yen limaniya bɛ yen u bɛɛ bɛ kuma kelen kɔnɔ kɔrɔ bɛ yɛlɛma islamiya kɔrɔ bɛ kɛ mun ye kɛnɛma baaraw limaniya kɔrɔ bɛ kɛ mun ye kɔnɔna baaraw minnu dogolen don ni ye n'u fila nana kuma kelen kɔnɔ mais ni silamɛya kelen nana a kelen bɛ tali kɛ kɛnɛmataw ni kɔnɔnataw la ni limaniya fɛnɛ kelen nana a bɛ tali kɛ silamɛya la a bɛ tali kɛ limaniya la bon o de la ala ye an yamariya an ka maaw ka baaraw boli kɛnɛmataw de kan i kana fɔ k'i bɛ mɔgɔ juger a kɔnɔnata la o la nafigiw tora yen u bɛ seli u bɛ sun nka hali n'a y'a sɔrɔ silamɛw tɛ u ye silamɛya baaraw kɛ kɛnɛma o kɔnɔnata o tɛ mɔgɔ ka problème u b'u ni ala cɛ kɔnɔnata u b'u ni ala cɛ o de la kɛlɛkɛyɔrɔ la a sɔrɔla sahabakɛ dɔ ye la ilaha illallah fɔ yanni a k'a faga a m'a to ye a y'a faga a kelen k'a faga a nana a y'a ɲɛfɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko a ye la ilaha illallah fɔ a ko n y'a faga dɛ alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam a ko ba'da an qala la ilaha illallah a ko la ilaha illallah fɔlen kɔfɛ i y'a faga a ko a y'a fɔ a siranna saya de ɲɛ a ko yali i y'a dusukun wɔgɔbɛ k'a dɔn min bɛ yen wa i y'a dusukun wɔgɔbɛ k'a dɔn min bɛ yen wa bamanankan na ko a ye ani bere kunbɛn n'a y'a kunbɛn min b'a kɔnɔ o tɛ yen dɛ a y'a kunbɛn min b'a kɔnɔ maa si tɛ jɔn kɔnɔnata dɔn ni ala tɛ ala kelen bɛ o de bɛ jɔn kɔnɔnata dɔn silamɛya ale bɛ tali kɛ kɛnɛma baaraw la kɔnɔnataw olu bɛ Allah subhanahu wa ta'ala de bolo donc o la n'u fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ n'i kɔrɔ n'u fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ n'i kɔrɔ a n'u o kelen kelen nana a bɛ fila kɔrɔta izen la hawla wala quwwata illa billah كلمة إسلام واستسلام والتفويض أبي أفنى كرتا تفويض كرو كاكو سمع على الله كاكودي على ما وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والالتجاء التجاء كرو كالسمع على الله لا حول ولا قوة بين بديد mais kuma nunu a kɔrɔ dɔɔni kun ye mun ye parce que mɔgɔ dɔ bɛ i bɛ kuma dɔ fɔ i tɛ kuma in kɔrɔ dɔn bon e tɛ kuma in kɔrɔ dɔn e kɔni bɛ ka dɔrɔn la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah e kɔni bɛ ka ɲagami dɔrɔn k'a fɔ bon mɔgɔ min bɛ nin fɔ a hakili bɛ se ka kɛ kuma in na a hakili tɛ se ka kɛ kuma in na mais est-ce que a bɛ baraji sɔrɔ wa a tɛ baraji sɔrɔ han a bɛ baraji sɔrɔ a tɛ baraji sɔrɔ a bɛ baraji sɔrɔ ni mun ye a fɔli a bɛ baraji sɔrɔ ka d'a kan kuma o kuma n'i y'a fɔ ni kuma ɲuman don i bɛ baraji sɔrɔ o ye wajibi ye bon nafa dɔ fana bɛ kuma in na n'a bɛ se k'o kɛ maa min bɛ fɛn fɔ a hakili sigilen don fɛn k'a dalen don a la ni maa min bɛ k'a bɔ a da ten dɔrɔn kelenw don wa kelenw tɛ donc o la
nin bɛ maa caman jɛ ala kosuma wagati ani wurudi kɔnɔna la i n'a fɔ bi an sɔn caman kɔlɔsi yɛrɛ bɛ dɔw bolo a bɛ ka lamaga en même temps u bɛ baro la a bɛ baro la kɔlɔsi kɔni bɛ ka lamaga a tɛ jɔ dɛ a dun bɛ baro la bon est-ce que kuma in ni kɔlɔsi in fana bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa an b'a dɔn k'a fɔ kɔlɔsi kɔni bɛ ta mun kama zikuru tɛ yɔrɔ i bɛ ka kuma wagati min est-ce que i bɛ ka ala de tɔgɔ fɔ wa n'i bɛ baro la donc n'i bɛ wajuli la o kɔni ko tɛ mais n'i bɛ baro la wagati min dɔw bɛ baro la kɔlɔsi bɛ ka taga a bɛ ka taga e dun ɲɛ b'a la a bɛ baro la donc o b'a yira ko ninnu caman ye fɛn gansan de ye farikolo don nin t'a la farikolo don nin t'a la n'i ye farikolo dɔrɔn sigi ni nin t'a la a bɛ se ka ɲɛnamaya ko kɛ a bɛ se ka ɲɛnamaya ko kɛ o de la mɔgɔ caman b'a fɔ ko karamɔgɔ ko duwawu jumɛn ka ɲi ala kosuma jumɛn ka ɲi a fɔ n ye i b'a fɔ a bɛ don o don ne bɛ nin kɛ ne bɛ se ka nin kɛ fo siɲɛ 1000 i yɛrɛ ɲininka a kɛcogo la kɛ i yɛrɛ ɲininka a kɛcogo la ka d'a ka fɛn kɛcogo parce que mɔgɔ caman hakili la dɔrɔn ko zikuru ko ye de wali duwawu ko ye de dɔrɔn n'a fɔra i ye i bɛ k'a fɔ ne y'a fɔ dɔrɔn o y'a bannen non o tɛ duwawu la duwawu maa min b'a fɔ a hakili b'a ka concentrelen don duwawu kan a dalen don a la ani maa min bɛ ka duwawu in bɔ a da miirilen don yɔrɔ wɛrɛ la a hakili sigilen don yɔrɔ wɛrɛ la o tɛ kelen ye e ma ye mɔgɔ kɔnɔ mɔlen bɛ duwawu minnu kɛ o jaabi ka teli ka tɛmɛ i lafiyalen duwawu kan o tɛ wa mais mun de danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que i kɔnɔ mɔlen don wagati min i sirannen don wagati min na i hakili tɛ foyi kan ni ala tɛ i b'a dɔn k'a fɔ tigɛcogo foyi tɛ ni ala tɛ bon o wagati hakili sigilen don ala de kan mais wagati min n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka duwawu kɛ i hakili sigilen don bon n'i ye mɔgɔ sigilen ka zikuru kɛ a bɛ baro la a bɛ kafe min na kɔlɔsi bɛ ka taga a tigilamɔgɔ hakili latigɛlen de don a kɔni bɛ laada baara de la dɔrɔn a bɛ laada baara de la mais ni mɔgɔ sirannen don n'a jɔrɔlen don misiri seli kan ka daminɛ an k'a fɔ sisan 19h pile fitiri kan ka seli dɔ donna kabini 18h a ka kɔlɔsi b'a bolo a dɛnnen don kɛrɛfɛ mako dɔ b'a la mako dɔ t'a la est-ce que a nana seli wagati la bon ka kɔrɔ a tigilamɔgɔ tɛ misiri kɔnɔ nin heure la nka a nana nin heure la joona o bɛ mun yira ko dɔ de bɛ yen bon o donna nin wagati min na e hakili la ko n'o bɛ zikuru min kɛ a b'a nafigiya kɛ wali n'a bɛ ala ko min kɛ a b'a kɛ de dɔrɔn a b'a la ten ayi mɔgɔ jɔrɔlen i bɛ duwawu minnu kɛ ani i bɛ zikuru minnu kɛ ani lafiyalen kelenw tɛ parce que lafiya wagati i b'a fɔ bon duwawu kɔni an k'a kɛ dɔrɔn a banna an k'a kɛ i b'a kɛ o de la i bɛ lafiya kɔnɔ wagati min na i tɛ se ka jaba sɔrɔ alabatow la i bɛ ja sɔrɔ alabato la wagati min gɛlɛyaw b'i kan wagati ja bɛ sɔrɔ alabato la wagati minnu na o ye de ni gɛlɛya bɛ jɔn kan wagati minnu na o wagati de a ɲɛsinnen don ala ma yɛrɛ yɛrɛ de ɲɛsinin min ni namara tɛ a la bon la hawla wala quwwata illa billah a fɔli mɔgɔ caman fɛ kuma gansan tɛ don koyi u b'a fɔ de dɔrɔn u b'a fɔ donc kuma gansan don bon o ye fɛn min ye kow man ka kɛ ten mais a mana kɛ cogo o cogo adamaden tɛ se ka kɛ kuma bɛɛ k'a hakili bɛ ala kan a tɛ se o ye adamaden yɛrɛ ka lahala ye hɛrɛ kojugu a maɲi a ma bɔnɛ fɛnɛ mana caya kojugu a bɛ taa woyo fɛ n'a nisɔndiyara kojugu a bɛ dama tɛmɛ n'a gɛlɛyara kojugu a bɛ jigilatigɛ mais mumini a bɛ taa ni kaman fila de siran ani jigiya bon la hawla wala quwwata illa billah ala kɛra ka duwawu la waati min n'a kun b'i da sufɛ sallallahu alaihi wasallam a kun bɛ duwawu dɔ kɛ il faut que an ka nin de dɔn balimaw ala kɛra ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen su fara tile kan a bɛɛ tawhidu
a bɛɛ tawhidu nin yɔrɔ in n'i ma nin yɔrɔ sɔrɔ nin na n'i ma se ka nin yɔrɔ dɔn wallahi ala ko la i tɛ se k'a jabɔ i tɛ se k'a jabɔ ko belebeleba yɛrɛ bɛɛ ye adamaden ka ala dɔn de ye tawhidu n'i ye tawhidu ɲuman sɔrɔ ko bɛɛ ka ɲi n'i ma tawhidu ɲuman sɔrɔ ko foyi tɛ se ka ɲɛ i bolo ni maa min ye ciden ka duwawu jateminɛ sallallahu alaihi wasallam n'a bɛ ko ko kɛ a ka ɲɛnamaya la i b'a sɔrɔ a bɛɛ gulonnen de mun na tawhidu a ko sahabakɛ ma n'o ye albarra bin azib radiyallahu ta'ala anhu a ko n'i b'i da i ka seliji ta i ka nin duwawu fɛnɛ kɛ n'i b'i da nin duwawu yi n'i y'a kɛ a kɛlen kɔfɛ i tɛ kuma dɛ ale sharti ye n'i ye duwawu in kɛ dɔrɔn i tɛ kuma tuguni baro wɛrɛ tɛ kɛ i b'ale fɔ dɔrɔn k'i da de ni ala y'a kɛ nin duwawu in fɔlen kɔfɛ i ma baro kɛ n'i sara o su kɔnɔna la i sara silamɛya kan ciden ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam an caman bɛ nin duwawu in dɔn ayiwa n'a fɔra aw bɛna kalan wa nin ye duwawuba ye duwawu min don a nafa ka bon allahumma inni aslamtu nafsi ilayka y'a ye alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛɛ t'o ye n bɛna fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a kun kelen don k'a yɛrɛ di ala ma a datɔ tawhidu don a wulitɔ tawhidu don n'i ye nin sɔrɔ i hakili sigira foyi tɛ yen hakili bɛ sigi parce que ala ye hakili sigi ani kanda a y'a di maa minnu ma a y'a garanti ta maa minnu ye o ye tawhidu mɔgɔw ye allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ni aya in kɔrɔ ka bon dɛ ala ye nin aya in la nati maa min ka kɔrɔfɔ la maa min ka kisa la o ye imamul muwahhidin tawhidu tugu ka karamɔgɔba n'u ka ɲɛmɔgɔba jɔn don jɔn don Ibrahim alayhi salatu wassalam nin kuma in ni mɔgɔ ye nin kuma in kɔrɔ faamuya wallahi i b'i si bɛɛ lajɛlen kɛ tawhidu ɲɛɲini fɛn fɛn b'a tiɲɛ i b'i yɛrɛ kɔlɔsi a la fɛn fɛn bɛ fanga don a la i b'i yɛrɛ d'a ma ka d'a kan i ka kanda ala fɛ ani i ka hakili sigi diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ gulonnen don tawhidu de la awa i ka hakili sigi bɛ bonya n'i ka tawhidu farinya n'a ka fanga de ye i ka kanda yɛrɛ fɛnɛ bɛ bonya ni i ka tawhidu fanga ni a farinya ye kuma o kuma ni tawhidu nagasira i bolo i ka hakili sigi bɛ nagasi kuma o kuma ni tawhidu nagasira i bolo i ka kanda bɛ nagasi ka d'a kan ni ko ko n'a bɛ sabati ni mankutu o mankutu ye dɔnnikɛlaw ko o mankutu in mana jidi kuma o kuma o fɛn masina fɛnɛ bɛ fanga sɔrɔ o mankutu in mana nagasi kuma o kuma o fɛn masina fɛnɛ bɛ nagasi i bolo donc ala ye hakili sigi ani kanda kɛrɛnkɛrɛnnen ka bɔ ala yɔrɔ ala y'a gulo mun na a ko maa minnu limaniyara alladhina amanu maa minnu limaniyara walam yalbisu imanahum bizulm olu m'u ka limaniya u ma ɲagami ni filani kafoya ye ala ko ulaika a k'olu de ye mɔgɔw ye dɔnnikɛlaw ko ulaika nin yɔrɔ la ala ye kuma kɛrɛnkɛrɛnnen de fɔ tawhidu mɔgɔw ye u daraja ka bɔ ala yɔrɔ u bɛ fɔ sanfɛ u bɛ fɔ sanfɛ ala y'u titiri fɔ yan nɔ k'a yira k'a fɔ ale ala bɛ mɔgɔ kɔrɔta ni tawhidu de ye ale ala bɛ mɔgɔ kɔrɔta ni tawhidu de ye o tawhidu in a tilala ka mun kɛ n'an ye nin aya in lajɛ an bɛ fɛn belebeleba saba de sɔrɔ a kɔnɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ tawhidu de bɛ jɔn daraja
yɛlɛnna sanfɛ a bɛ daraja sɔrɔ ala yɔrɔ. Ibrahim alayhi salatu wassalam a ye daraja min sɔrɔ ala yɔrɔ a sababu kɛra ni mun ye? Tawhidu tɛ, a sababu kɛra ni tawhidu de ye. Ala y'a lajarabi tawhidu la fan bɛɛ fɛ. A ye den min sɔrɔ ala y'a lajarabi a ka taa den n'a ba bila kungo kɔnɔ n'o ye alikaba sigiyɔrɔ ye ka sɔrɔ sɛnɛkɛfɛn tɛ yen dumunifɛn tɛ yen ka taa u bila yen nɔ ni ala ka yamaruya k'a ye k'a k'i kɔ don a ka taga k'u to. A lajɛ dɛ, a k'a kɔ don a ka taga k'u to. Ibrahima taara n'a muso n'a den k'a sɔrɔ ko nabila Ibrahim alayhi salatu wassalam a ye wagati min kɛ n'a ma den sɔrɔ san 80 ani kɔ. O ye lajarabili ye dɛ. Et pourtant ala teri don. Ala teri don. San 80 ani kɔ a ma den sɔrɔ. A nana den min kelen min fɛnɛ sɔrɔ. Allah subhanahu wa ta'ala y'a yamaruya ko den n'a ba a ka t'u bila ale ala ka so kɛrɛfɛ. O y'a sɔrɔ mission dɔ bɛ ala bolo k'a d'a ma. A taara n'u ye, a taalen n'u ye o sera lajarabili bɛna fɔri wagati min san 80 ko i ma den sɔrɔ den nege b'i la i ye den kelen min sɔrɔ a ka di ye a man di ye a bɛ diya i ye n'a ka wagati kɛ ɲɔgɔn kan. Allah subhanahu wa ta'ala y'a yamaruya a ka u to yen a ka kɔ don a kɛtɔ la k'u to yen ka taga muso y'i a ɲininka n'o ye Hajar alayhi salam. A ko e bɛna taa ka nin ne nin den to yan wa? A ko awɔ. Bon muso fana bɛ min nɔfɛ muso b'a dɔn a cɛ ye mɔgɔ min ye a b'a dɔn k'a fɔ ciden don nabi ɲuman don a tɛ ko kɛ a yɛrɛ ma a bɛ bila ala de. A fana ma kuma caya dɛ a y'a ɲininka de a ko Allahu amaraka bihadha? A ko yali ala de y'i bila nin na k'i k'a kɛ wa? Ala de y'i yamaruya k'i ka nin kɛ wa? Siɲɛ 3 a ko awɔ. Bon Ibrahima sɔnna ala y'a bila min na a y'a kɛ. Muso ni den u kalifalen dɔ d'i la est ce que de bɛ se k'u kɔlɔsi? U ka balo bɛ e de bolo wa? Dɔ bɛ se k'a fɔ ko non ni ne tɛ n ka denbaya u bɛ balo cogo di? Sa kɛ. E ka sa i bɛna dɔw bɛ balo cogo min? Dutigi joli joli bɛ yen n'a sara k'a ka denbaya to u sara de. Bali i bɛ taa sɔrɔ dutigi yɛrɛ fatulen kɔfɛ denbaya bɛna diya wɛrɛ sɔrɔ ɲɛnamaya la u bɛna sɔrɔ dɔ kɛ dutigi ka ɲɛnamaya la u ma sɔrɔ min. O caman tɛ yen. Ala bɛ exemple de yira an na ni ko kalifari ma kana k'i ɲɛna k'a fɔ k'e de ye kotigi ye dɛ. Ayi ni ne tɛ nin tɛ kɛ. Nin ko ninnu na Ala b'a yira an na k'a fɔ ko ninnu a kɛlen don k'u gulon de mais a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna k'e de ye ko yɛrɛ tigi ye. A kalifalen don i ma. N'a y'a diya waati min k'a bɔ i bolo a b'a bɔ i bolo. Ibrahim alayhi salatu wassalam muso ko awɔ. A ko n'o don izhab ni ala ka yamaruya kan don taga falan yudayyi'ana Allah ala tɛ ne fana ni den labila ya taga an fana ala min b'i bolo dɛ o de b'an fana bolo. Tawhidu ka tawhidu jaabi. Ibrahima taara mɔgɔ b'i kɔ don i den ni i muso la kungo kɔnɔ o ye limaniya dan ye dɛ. Muso fana b'a fɔ cɛ ma taga ni an taw don duloki bɛ fara a t'i nɔ bila dɛ ka taa ka ne to yan ni nege t'i la taa n di n fa ma. Fo que musow k'a faamuya k'a fɔ furu a tɛ se ka taa gɛlɛya kɔ a tɛ se ka taa gɛlɛya kɔ dɛ. Nka Ibrahim a taara alayhi salatu wassalam a taalen mun kɛra muso ye ala min minɛ a ma ko kɛ wa? A ye ji dɔ labɔ fo ka diɲɛ wuli kɔlɔn in tɛ ja. Zamzam. Muso in a ka sabali n'a ka tawhidu n'a ka muɲu a bɛ taga ni ka segin min kɛ
a kɛtɔla ka ji ɲini safa ni marwa kulu cɛ n'i taara hiji i bɛ muso in ka hala ye boliboli min kɛ folon kɔnɔna la i b'a kɛ n'i taara umra la i b'a kɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka effacer fo tawhidu nɔ ala ye hakili sigi a ko lahumul amnu allamu lil ikhtisas a ko olu de ye mɔgɔw ye hakili sigi bɛ maa minnu ye ala bɛ hakili sigi kɛrɛnkɛrɛnnen de labɛn k'a di tawhidu mɔgɔ ma a b'i hakili sigi o bɛ se ka kɛ ala yɛrɛ bɛ hakili sigi a b'i basigi imma o ka kɛ ni wahayu ye wahayu kɛcogo ka ca ala n'a ka jɔn cɛ imma o ka kɛ ni dɔnniya sira dɔ ye wali ala ka mɛlɛkɛ yɛrɛ bila mɛlɛkɛ min bɛna k'i hakili sigi mɛ e ɲɛ tɛ mɛlɛkɛ in i n'a fɔ a y'a kɛ muminunw na cogo min na badiri kɛnɛ kan wa iz yuhi rabbuka ila almalaika anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu a ko muhamadu wagati ko suma waati min ni ala bɛ ci wahayu bila ka taa mɛlɛkɛw ma ala ko mɛlɛkɛw ma anni ma'akum a y'a dɔn dɛ ne ala bɛ ka faraw kan fathabbitu alladhina amanu kɛlɛ kɛnɛ kan muminunw a y'u sabati yamarakan bɔra jɔnni yɔrɔ ala bon mun de ye nin se alakira ni sahabaw ma badiri kɛnɛ kan parce que badiri don ye tawhidu dan de ye a kɛra tawhidu ko de la ni kɛlɛkɛ jama don o tɛ alakira bolo sallallahu alaihi wasallam olu ye 300 ni kɔ kafiriw ye 1000 ni kɔ u b'u tɛmɛ fo siɲɛ 3 ni bolimafɛn ko don olu ka yɛlɛnkafɛn tɛ tɛmɛ 70 ni kɔ kan alakira n'a ka sahabaw sallallahu alaihi wasallam parce que u bɔra u ma bɔ ni kɛlɛ ye ni mɔgɔ min ma bɔ ni kɛlɛ a labɛnnen de bɛ bɔ wa a labɛnnen tɛ bɔ mais ala y'a cun kan de munna a bɛ fɛ k'u ka tawhidu de tester k'a lajɛ a cunna u kan ala y'o fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam imma aw ka sɛrɛ sɔrɔ wali aw ka kɛlɛ kɛ aw bɛ nafa dɔ kɔni sɔrɔ mais a bɛna kɛ cogo min na ala de b'o dɔn sahabaw kun sigilen tɛ ni kɛlɛ ye kafiriw bɔra u kɔ kuma nana fɔ abu jahli ye ko k'a fɔ muhammad sallallahu alaihi wasallam a bɔra aw ka sɛrɛ nɔfɛ a taara abu sufyan kunbɛn bon ko sɛrɛ kisira o y'a sɔrɔ abu jahli ninnu u y'u labɛn kɛlɛ kama u ko bi kɔni a ye dɔlɔw ta a ye musow ta dɔnkilidalaw a ka minfɛnw ni dumunifɛnw ta anw k'an labɛn k'an bɛ taa muhamadu kama ka tila ka segin ko kɛlɛ ma bɔ ayi o ye malo ye anw ma an tɛ segin dɛ an bɛ taga de an tɛ segin muhamadu ko bi an b'a ban sɛtanɛ nana f'u ɲɛna ko bi kɔni aw kana siran dɛ maa tɛ s'aw la sɛtanɛ fana fanga don olu la a y'u encourager k'u laɲaga ka mana da u ɲɛ la u taara u taalen u ye ɲɔgɔn ye falamma tara alfi'atan nakasa ala aqbayhi waati min ni jama fila ye ɲɔgɔn ye sɛtanɛ a siranna a y'i kɔ don a ko inni ara ma la taraw ne ɲɛ bɛ fɛn min na ɲɛ t'o la dɛ inni akhafu allaha rabbal alamin ne bɛ siran ala ɲɛ koyi sɛtanɛ y'i sen bɔ a seginna a bɛ mɔgɔ kɛ ten de a b'i jigin dingɛ kɔnɔ a bɛ taa k'i to o kɛlen alakira sallallahu alaihi wasallam kɛlɛkɛ minan tɛ kɛlɛkɛ jama tɛ kafiriw ka ca n'u ye fo siɲɛ 3 kɛlɛ dun fo a ka kɛ bon i bɛ jigin da jɔnni kan ala o ye alakira ka arishu dilan n'o y'a ka tantan ye a donna a ka tantan kɔnɔ arabukɛ kabini wagati daminɛ kɛlɛ kan ka kɛ sini sɔgɔma a sira seli de la
ka si seli la ka Ala deli ka Ala deli ka Ala deli. Allah subhanahu wa ta'ala nana ka kow nɔgɔya. Alakira wulila o y'a sɔrɔ Abubakar b'a kɛrɛfɛ. Alakira y'i jɔ sallallahu alaihi wa sallam. A ko Ala, e ɲɛ bɛ ne ni n jɛɲɔgɔnw na, senangolonw don, hali fini tɛ dɔw bolo. Se t'an ye dɛ. Ayiwa ni i y'a kɛ ko anw kɔni banna bi, n'a ka di ye bi tɛmɛlen kɔfɛ i ka diinɛ tɛ dɛmɛ. Ni ne ni ninnu sara, n'a ye e Alaja bi tɛmɛlen kɔfɛ diinɛ tɛ dɛmɛ. Alakira y'a fɔ k'a d'a kan dɛ. A m'a fɔ ko ni ne ni ninnu tɛ ko diinɛ tɛ se ka taga dɛ. A ko n'o ye Alaja n'anw kɔni banna bi diinɛ ko banna. A ye mun fɔ ka d'a kan? Ala an dɛmɛ. Alakira bɛ ka a tɛgɛ kɔrɔta sallallahu alaihi wa sallam, a bɛ ka Ala deli, a bɛ ka Ala deli. A ka langana binna. Abubakar y'a ka langana ta k'a d'a kan na. A ko Ala ka ciden, a ko nin b'i wasa, a ko Ala y'i mɛn, a b'i jaabi. Ala sɔrɔla k'a fɔ, a ko a ma ko n t'i nisɔndiya wa Abubakar? A ko Jibrila ni mɛlɛkɛw jiginna. Jibril ani mɛlɛkɛw jiginna kɛlɛ kɛnɛ kan, jalamugu b'a bɛɛ kunkolo la. Bamuru b'u bolo, bamuru ninnu sofelen don, u bɛ sofelen don ni jahanamɛ tasuma de. N'u y'a sigi kafiri kan na, n'u y'a caron, tasuma b'a kan minɛ k'a jeni k'a kɛ sisi ye. U y'u dɛmɛ k'u dɛmɛ, mais dɛmɛli sababu kɛra mun ye? Tawhidu. Parce que Alakira y'i ɲɛsin jɔnni ma? A y'i ɲɛsin Ala de ma. O wagati kelen na Alakira ye sahabaw lasigi yanni kɛlɛ ka daminɛ. A ko ne kɔni y'aw lamɔ sɛrɛ de kama. A ko sɛrɛ ma sɔrɔ dɛ, nka kɛlɛ bɛ yen. Aw ka hakilina ye mun ye? Muhajirinaw olu hakilina dɔnnen don, mais a tun bɛ fɛ ka Madina mɔgɔw de hakilina ɲini. Nakaw ka ɲɛmɔgɔ wulila, a ko Ala ka ciden, a ko anw y'an ni de di i ka kisili ni dɛmɛli ma. An musow bɛ to a la, an ka nafolow bɛ to a la, an ni bɛ to a la. Hali ni wulila ka jigin ba de kɔnɔ ko k'a fɔ i bɛ ba de cogoba, an b'i nɔfɛ. Ni anw de t'a dɔn, an t'i labila mɔgɔ si ye. An ka taga, a ka di i ye cogo o cogo, Ala b'a fɛ cogo o cogo, an ka taga. Ala y'u dɛmɛ. U ye se sɔrɔ, u tilala ka kafiriw ka nafolomafɛn bɛɛ minɛ. O don na kafiri kun kelen belebelebaw bɛɛ sara. O don de minnu kun ye Alakira jugu belebeleba fangamaw ye, olu caman tora la o don de. U caman tora la o don de. Abu Jahal bɛ fara olu kan. Alakira sallallahu alaihi wa sallam u ye se sɔrɔ. Mais u ye se sɔrɔ ni mun ye? Mɛlɛkɛw jiginna ka na k'u dɛmɛ, ka tila k'u hakili sigi. Sanji nana ka kɛlɛ kɛnɛ ɲigin. Kɛlɛ kɛnɛ ɲiginen, bɔgɔ de don, n'i y'i sen jɔ dɔrɔn i bɛ cɛnɛ ka bin. Nka cɛnɛli, Ala ye muminunw sabati, olu tɛ cɛnɛ, kafiriw de bɛ cɛnɛ. Kafiriw de bɛ cɛnɛ. Bon, nin ye mun ye? Tawhidu kabako dɔ de ye nin ye. Adamaden, i bɛ hakili sigi sɔrɔ n'i ye i yɛrɛ sɛmɛ Ala la. Alakira kun bɛ duwawu min fɔ sallallahu alaihi wa sallam, k'a to n'a bɛ n'i da, a b'a fɔ Allahumma inni aslamtu nafsi ilayka. Ala, ne ye ni n y'a koro e ye. Wa fawwadtu amri ilayka. N ye n ka ko n y'a di e Ala de ma. Walja'tu zahri ilayka. N ye n kɔ n y'a sɛmɛ e de la. La malja wala manja minka illa ilayka. Kisi yɔrɔ tɛ, sɛmɛ yɔrɔ tɛ, jɔn ye fo n'a kɛra ka taga e Ala yɔrɔ. La malja wala manja minka illa ilayka. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Liman yara, n'i ka kitabu ye, kitabu min n'i y'a jigi, i ye kitabu min jigi, liman yara n'a ye. Wa nabiyyika alladhi arsalta.
i ka nabi ɲuman min n'i y'a ci n limaniyara ni o fɛnɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko nin ka kɛ i ka kuma laban ye i bɛ min fɔ n'i dara sufɛ fa in mitta tilka layla n'i fatura o su kɔnɔ mitta alal fitra i bɛ sa silamɛya fitra kan i ɲuman bɛ se ala ma ka d'a kan nin ye kuma belebelebaw de ye kuma minnu an k'an jija duwawu minnu bɛ fɔ an ka duwawu ninnu kɔrɔ dɔn ka d'a kan ni mɔgɔ bɛ baara kɔnɔ i bɛ ka fɛn min fɔ e t'a kɔrɔ dɔn a nafa bɛ dɔgɔya kojugu o misaliya dɔ ye mun ye n'i bɛ ka sura min kalan n'i b'a kɔrɔ dɔn ani bɛ ka sura min kalan n'i t'a kɔrɔ dɔn est-ce que k'i to kalan na u lahalayaw ye kelen ye u lahalayaw tɛ kelen ye i bɛ min kalan n'i b'a kɔrɔ dɔn i b'a sɔrɔ o bɛ nafa min d'i ma o ka bon ka tɛmɛ i bɛ min kalan n'i t'a kɔrɔ dɔn bon n'i bɛ duwawu fɛnɛ kɛ n'i b'a kɔrɔ dɔn o bɛ fanga d'i ma sinon mɔgɔw hakili la ko duwawu janw ko duwawu wɛrɛw de bɛ yen nɔ wali ko gundo wɛrɛw de bɛ mɔgɔw bolo wali karamɔgɔw bolo n'u b'a kɛ ayi ani karamɔgɔw bɛɛ bɛ duwawu kelen ninnu de kɛ mais duwawu gulonnen tɛ i n'a fɔ anw b'a miiri cogo min na k'a fɔ ten dɔrɔn duwawu t'o dɔrɔn ye tuma dɔ la i bɛ duwawu di dɔw ma ko nin dɔrɔn kabini yen nɔ e yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko e jɔnnen don o la n'i ko nin dɔrɔn kabini yen nɔ e jɔnnen don o la o tɛ fɛnba ye e bolo ka tasuma yɛlɛma k'a kɛ kisi ani sumaya ye est-ce que Ibrahima ye duwawu jan de fɔ a ko di hasbiyallahu wa ni'mal wakil n'i y'a harifu jate jamjan tɛ o a tɛ tanba ta o mais a ye nin duwawu min kɛ yɔrɔnin kelen tasuma bɔra tasumaya la a mɛnɛlen don a tɛ se ka baara kɛ bon o de la imam ahmadu hanbali rahimahullahu ta'ala u kelen k'a ɲininka ko fɛn jumɛn de bɛ jɔn ni larisi cɛ jɔn ni ala cɛ surunya la ko kilomɛtiri wali distance jumɛn de bɛ yen a ko da'watun sadiqa min qalbin sadiq a ko duwawu tiɲɛma a ka bɔ dusukun tiɲɛma la n'a bɔra dusukun tiɲɛma la foyi t'a la jɔ fo ala fɛ a bɛ se fo ala fɛ a bɛ se o de la n'i y'a jateminɛ kamanagan ko dɔw bɛ na mɔgɔ la o kamanagan ninnu wagati i jɔrɔlen yɛrɛ e bɛ sin ka duwawu dɔ kɛ hali kojan yɛrɛ tɛ i jɔlen i bɛ sin ka ko yɛrɛ a bɛ nɔgɔya kojan tɛ ka d'a kan i bɛ duwawu in kɛ wagati min i dalen don a la fɛn wɛrɛ t'i bolo ni ala tɛ sɛmɛyɔrɔ wɛrɛ t'i la ni ala tɛ o tiɲɛtigiyalen i dusukun na waati min i ye ala wele a y'i jaabi n'o sɔrɔla hali kafiri bolo n'a ka tawhidu ɲɛna waati min n'a bɛ ala wele ala b'a jaabi o daliluw bɛ kuranɛ kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ iza rakibu fil fulki n'u yɛlɛnna ba sanfɛ batow kɔnɔna la wa ja'ahumul mawju min kulli makan ni baji woyo ni baji kuru mana na ka to ka batow wali kulu minɛ ka limba n'u bɛ ɲini ka to a la da'awu llaha mukhlisina lahu din u bɛ sin ka ala wele o wagati y'a sɔrɔ u ka duwawu kalasilen don nafigiya t'a la ala bɛ o kisi nka ala ko falamma najjahum ila albar waati min n'ale ala y'u kisi n'u bɔra ji sanfɛ u sen mana dugumakolo sɔrɔ u bɛ segin ka na u ka filankafoya mais a y'u kisi ni mun ye parce que duwawu bɛ kɛ wagati min o y'a sɔrɔ tawhidu de b'u bolo u tun bɛ jo minnu bato u ɲinɛ n'olu bɛɛ kɔ u y'a dɔn k'olu tɛ se ko la u y'a di ala ma n'i taara hali moriw fɛ o bɛ kuma laban min f'i ye mun don an k'a di ala ma o bɛ nin de f'i ye dɛ ni ala sɔnn'a ma an k'a di ala ma kabini yen yɛrɛ kan ka ko faamuya o e yɛrɛ b'a dɔn o yɔrɔ la ko jaja olu yɛrɛ tɛ se ka ko kɛ e yɛrɛ b'a dɔn o yɔrɔ la ko jaja ko in to olu bolo olu b'a di ala min ma n'u b'a fɔ ko n'o ala sɔnna e balimakɛ ni balimamuso e fɛnɛ k'a don ala ma sa
e fana k'a don ala ala in tɛ mɔgɔ kelen ta ye koyi bɛɛ de ta don ka da k'a ye bɛɛ de da n'a ye bɛɛ da ala t'a fɔ ko non ko n bɛ de ka dugawu fɛ n tɛ ka dugawu fɛ ala ye kafiri jaabi yɔrɔ min na e silamɛtɔ a bɛ ban k'i jaabi mun na a tɛ ban k'i jaabi nka problème ye fɛn min ye barrière min b'an ni ala cɛ n balimaw barrière fila don n ka faamuya t'a la barrière fɔlɔfɔlɔ tawhidu ɲuman yɛrɛ tɛ yen tawhidu ɲuman yɛrɛ o ka dɔgɔ an bolo filanan danayabaliya bɛ an ni ala cɛ kow la danayabaliya bɛ an ni ala cɛ kow la sinon a tɛ fɔ ko ni ala ko n'i ye nin kɛ k'a bɛ nin kɛ ko tamaki n'o siga kan ka jɔn minɛ o man ka kɛ a tɛ fɔ mɔgɔ ye ko ala kɛra ko sallallahu n'i ye nin dugawu in kɛ nin bɛ jaabi n'i ye nin kɛ ala bɛ nin k'i ye o mɛnlen kɔfɛ ko ala ka cilen y'o fɔ sallallahu e ka tila ka siga o la problème do dɛ o de la sahabaw danaya dɔ tun bɛ wula ala kɛra ko la sallallahu o ye kabako ye Ammar bin Yasir radiyallahu ta'ala anhu ala kɛra y'a ka saya tamasiyɛn fɔ a ye a ko n'a kɔni ye nɔnɔ minan ta k'a sigi da la ka nɔnɔ min n'a tilala nɔnɔ in na dɔrɔn a bɛ sa o mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o y'a sɔrɔ a si banna ni Ammar taara kɛlɛkɛyɔrɔ la n'u y'u ko ladala n'a gana a b'a f'u ɲɛna ko ayi wagati ma se fɔlɔ n ma nɔnɔ min awɔ aw tɛ se ka ne faga ne kanubaga ye min fɔ n ye sallallahu alaihi wasallam ko ni ne ye nɔnɔ min de n bɛ sa n ma nɔnɔ min fɔlɔ ne sa wagati ma se tellement u dalen don alakira la sallallahu alaihi wasallam parce que a ye min fɔ o de bɛ kɛ awa anw fɛnɛ kan ka kɛ tan de an kan ka da ala la a bɛ min fɔ ala ye kabako belebelebaw yira nabiyilahi ibrahim alayhi salatu wasalam la ni mun ye a ka danaya wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard liyakuna min al muqinin kabako yira ala la mun na a ka danganiya ni jɔn dara ala la siga man k'a minɛ tamaki man k'a minɛ a bɛ kow ye cogo min na a bɛ kɛ i n'a fɔ tile yelen siga foyi t'a la a bɛ kɛ o cogoya la o b'a sɔrɔ danaya bɛ yen danganiya bɛ yen ani ala cɛ u kɔni y'a fɔ ko ni duwawu ka ɲi an b'a kɛ n'a kɛra cogo min na o tɛ wa an b'a kɛ n'a kɛra cogo min na o tɛ o ye danaya ko ye wa o tɛ danaya ko ye dɛ izani ninnu de b'an ni ala cɛ ni danaya sɔrɔla n'o ye danganiya ye ani ka sɔn ala ye n'o ye tawhidu ye ni ninnu fila sɔrɔla jɔn bolo i mako bɛ ɲɛ diɲɛ kɔnɔ ala ye min fɔ n'o ye hakilisigi ye o bɛ k'i ye kelen filanan ye mun ye sabanan ye mun ye a ko wa hum muhtadun olu de ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'u kandalen don ni ala y'i kanda diɲɛ bɛɛ ka jɛ k'u bɛ sira datugu ɲɛ o tɛ se ni ala y'i kanda maa si tɛ se k'i lafiya man yahdihillahu fala mudilla lahu a ko n'ale ala ye maa min bila sira kan mɔgɔ si tɛ se k'a bɔ sira kan wa man yudlil fala hadiya lahu n'ale ala ye maa min fana bɔ sira kan maa si tɛ se k'a kanda bon tawhidu de sira belebeleba ye ko ala k'i kanda k'i sabati ni ala y'i kanda diɲɛ bɛɛ ka jɛ u tɛ se k'i bɔ sira kan o la adamaden garanti ɲini ala de fɛ mɔgɔw tɛ morikɛ tɛ se k'a yɛrɛ kanda a tɛ se k'a muso kanda ala ma kanda di mɔgɔ si ma n'a yɛrɛ tɛ n'a kun bɛ mɔgɔ bolo ala ye tamasiyɛnw caman yira an na maa minnu n'a ka surun ka tɛmɛ bɛɛ kan olu dɛsɛra k'u ka maaw kanda parce que ala m'a laɲini nuhu alayhi salatu wassalam a furumuso dɔ ye kafiri a woloden dɔ ye kafiri ye jɔnni bɛ se k'a fɔ ko nuhu cɛsirilen tɛ jɔnni bɛ se k'a fɔ ko nuhu m'a den lamɔ jɔnni bɛ se k'a fɔ ko nuhu ko a m'a muso ladilan ka ɲɛ ayi a ye ko bɛɛ kɛ a y'a ka cɛsiri kɛ k'a ka jɔyɔrɔ kɛ
a ye weleli kɛ ka taga ala ma san 950 mais nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Nuhu muso ma sira ye a den ma sira ye e cɛsirilen don ka tɛmɛ Nuhu kan alayhi salatu wasalam ni kanda ko ye cɛsiri ye a ye Nuhu ka mɔgɔ bɛɛ tun bɛ kɛ silamɛ ye nka ala ko wa ma amana ma'ahu illa qalil a ko maa minnu sɔnna ka tugu a kɔ a ka jama la fitininw don man ca Ibn Abbas ko maa 80 ani damadɔni radiyallahu ta'ala anhu a y'o de sɔrɔ san 950 kɔnɔna la a ye maa 80 kɔ de sɔrɔ bon k'a yira k'a fɔ ko kanda ala de ta don awa sababu belebeleba ye fɛn jumɛn ye parce que kanda ye fɛn min ye ale tɛ sira ye ko i b'a ye i ɲɛ la koyi ayi i tenjuru i ka karafe bɛ ala de bolo hɛrɛw bɛ yɔrɔ min na ani kisiw bɛ yɔrɔ min na ani ala bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ala yɛrɛ de b'i wuli a b'i ɲɛsin ka taga yen ma maa tɛ kuma i fɛ o i yɛrɛ bɛ wuli i bɛ taga ala de b'i ɲɛsin a ma i sigilen n'a bɛ fɛ ka hɛrɛ dɔ d'i ma duwawu min kan k'o hɛrɛ d'i ma i sigilen i bɛ jamakuluba cɛ la a bɛ sin k'o duwawu bila e kɔnɔ e kelen de b'o duwawu in dɔn maa si tɛ bɔ a kalama i bɛ ala deli a b'o hɛrɛ k'i ye hɛrɛ dɔ bɛ fan dɔ fɛ a bɛ fɛ e de k'a sɔrɔ e bɛ jama cɛ la a ye makɔnɔ ci dɔ bɛ n bolo yan n bɛ taa yan fɛ a bɛ sin k'i kelen ta ka bɔ jama cɛ la ka t'i bila hɛrɛ dɔ la munna kow b'ale de bolo n'i bɛ hɛrɛ fɛ tawhidu ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn dɛ a ɲɛɲini k'a kalan n'i ye ala dɔn i bɛ lafiya maaw bɛ tɔɔrɔ ni bɔnɛ sɔrɔ yɔrɔ min a bɛ hɛrɛ k'i ye ko min n'a bɛ gɛlɛya maa tɔw kan a b'a k'i bolo ji minni ye i tɛ gɛlɛya sɔrɔ a la izin la hawla wala quwwata illa billah a ko a kɔrɔ de ye k'a fɔ wa tabarru'u min al-hawli wal quwwati illa billah maa ka i yɛrɛ jɛya ka bɔ i ka fɛɛrɛw n'i ka fanga adamaden tɛ se ko la minɛ wallahi ni adamaden yɛrɛ ye i b'a dɔn k'a fɔ adamaden tɛ se foyi de la i bɛna don min na i bɛna mɔgɔw de bolo fo ka t'i kɛ mɔgɔ ye i bɛ mɔgɔw de bolo n'i kɛra mɔgɔ i bɛ se ka jɔ i yɛrɛ ye i bɛ se ka dɔɔnin k'i yɛrɛ ye awa don min na i bɛ sa wali ni bana nana n'a juguyara i bɛ to mɔgɔw de fana bolo n'i sara i bɛ se ka taa n'i yɛrɛ kaburu dɔ la i bɛ se ka dingɛ sen i yɛrɛ i ye fini minnu don o b'a bɔ i la de dɛsɛ don bon dingɛ de bɛ tigɛ k'i bila a kɔnɔ mɔgɔ si ma don dingɛ in kɔnɔ k'i bɔra fo ni ala y'i labɔ ani kɛnɛmala man jan dɛ ayi kaburu dingɛ kɔnɔna ni kɛnɛmala man jan ni fangabatigi dimina n'a y'i gubugubugu a bɛ wuli k'i jɔ kɛnɛma nka n'i dara ila yawmil qiyama fo n'a jara ala ye ka bɔ sinon i tɛ bɔda yɛrɛ ye jago i ka bɔ i bɛ diɲɛ wɛrɛ de kɔnɔ mais nin bɛɛ ye mun ye ala ka se a b'a ka fanga yira maa min kun jɔlen don i bɛ da i tɛ se ka jɔ tuguni a b'i lada adamaden bɛ se mun ye foyi ni morikɛ y'a disi gosi somakɛ mana disi gosi ni ne tɛ wallahi i ye nin fɔ ne de ma n b'i kɛ ye ko fila ye n bɛ baara da i kan i bɛ kɛ bolokɔniden tamasiyɛn ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ nisɔndiya ni mɔgɔ wɛrɛ saya ye a tigilamɔgɔ ma nisɔndiya ni ko ye dɛ a ma nisɔndiya ni ko ye saya ka duwawu kɛ ko karisa ala k'an to ɲɛnamaya la ala k'an siw janya awɔ wagati ko de don si mana janya cogo cogo dan de b'a la o de la kamalen dɔ n ko a ma n ko aw selila wa a ko ni ne ma seli ala k'an faga n ko a ma se kaleli la o i y'i kale o i mi kale ala b'i faga a ma se kaleli la dɛ i y'i kale o i mi kale ala b'i faga ala tɛ mɔgɔ si to ye bɛɛ bɛ sa de ni nisɔndiyara ni mɔgɔ saya ye ko karisa sara ko sisan kɔni kow ka ɲi wallahi yɛrɛ tɛ to yan o ye fɛn de ye bɛɛ b'a galama min kelen kelen bɛɛ b'a ta i da la kelen kelen bila ɲɛ de bɛ yen nka fɔ ko n tora ko n sen t'a la ayi o tɛ yen dɛ tɔw taara cogo min na i fana bɛ taa o cogo la
إذن أقول وأن العبد لا يملك من أمره شيئا جونغا دوكا فوكالي ركا كو كفوي تابلو على يبدا أي ركا كو على ما تويبلو والله نمو كاكو كبير مو يربلو جلياتي موسرو دسوكاشيتي موسرو فانتانياتي موسرو akadi ala yeki bana wakati mi abi bana akada yeki kene wakati mi abi kene akada yeki son wakati mi abi son akada yeki je wakati mi abi je akada yeki la kashi wakati mi abi la kashi akada yeki la nisoja wakati mi abi la nisoja akada yeki dusu kashi wakati mi abi dusu kashi akada yeki lafiya wakati mi abake muna liannaka abd iye jonde la tamlik min amrika shay'a itfuiti bulu yiraka kula konu num bebe ala de bulu walaysa lahu hilatun fi daf'i sharri ako ferete jonye ka fo kabise ka toro nyoni o fereta bulu wala quwwata fi jalbi khairin illa bi iznillah fa ngayre feneta bulu kabise ga heredo samaka sayre mafuni ajara alay ako wala tahawula lil abdi min ma'asiyatin ila ta'ah k'a fɔ ko se tɛ jɔn ye k'i to ala kota kan k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ bɔ ala kota la k'i bɛ taa ala bato la o se t'i ye a bɛ diya ala de i bɛ tuubi i b'a dabila i bɛ taa ɲuman kɛ mɛ k'a fɔ ko e yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ bɔ ala kota la k'i bɛ ɲuman kɛ a ka haramuya i tɛ se i tɛ se a ko wala min maradin ila siha jɔn tɛ se k'i yɛrɛ bɔ bana la k'i bɛ taa kɛnɛya n'a y'a sɔrɔ ko kɛnɛya n'a bɛ jɔn bolo a bɛ tile kelen kɛ bana la yɔrɔ kelen a bɛ kɛnɛya nka ko ninnu a bɛ ala de bolo a ko wala min wahanin ila quwwa ka bɔ fɛgɛnya se tɛ jɔn bolo k'i yɛrɛ bɔ lafoloya bolo ka taga fangatigiya ma wala min naqsin ila ziyada illa billah ko nagasili b'i bolo k'i yɛrɛ bɔ nagasili la ka dɔ fara kow kan i tɛ se nin bɛɛ bɛ ala de bolo wala quwwata lil abdi ala al qiyam ko fanga tɛ jɔn ye k'a ka se ka wuli k'i jɔ bi ayi sha'anin min shu'unihi a yɛrɛ ka ko foyi tɛ k'a bɛ se k'i jɔ ko k'a labɛn k'a kɛ ko ye illa billahi fo n'a kɛra ni ala ye o kɔrɔ jɔn k'a dɔn ale yɛrɛ ye min ye fɔlɔ n'a y'a dɔn ale yɛrɛ ye min ye a bɛ sɔrɔ ka ala dɔn mɛ ni mɔgɔ min t'a yɛrɛ dɔn i tɛ ala dɔn dɛ non n'i t'i yɛrɛ dɔn i tɛ ala dɔn n'i yɛrɛ dɔn wallahi bɛ ala dɔn nka n'i ye jɔn o jɔn ye k'a fililen don a yɛrɛ ma a fililen don ala ma a fililen don ala ma ka d'a kan ne y'i yɛrɛ kɛcogo lajɛ i ye min ye kabako fɛn fɛn b'i la ani lahalaya fɛn fɛn b'i la n'i ye mɔgɔ caman ye dɔ sigilen don fo ka diɲɛ wuli o tɛ se k'i jɔ don o don e bɛ sigi i bɛ wuli k'i jɔ n'a ye ala jɛ a b'i sigi fo lahara i tɛ wuli dɔ dalen don o tɛ se ka i sigi e b'i da i b'i sigi i bɛ wuli n'a ye ala jɛ a b'i bila dilan kan fo lahara i tɛ wuli dɔ bɛ yen o tɛ tile kulɔri dɔn a finnen don a jɛlen don kabini ala k'a d'a ma diɲɛ yɛrɛ ye diɲɛ ye fɛn min ye e bɛ filɛli kɛ wagati min na cogoya min ka di ye n'a ye ala jɛ a b'i ɲɛ minɛ e fana ta bɛ kɛ lamɛnli de ye mɛ ala kɛlen don ka nin bɛɛ kɛ e ye e bɛ yeli kɛ i b'i jɔ i b'i da i bɛ dumuni kɛ i bɛ mɛli kɛ i bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ i bɛ boli f'i b'i pan 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 i bɛ muruti i bɛ gosi i bɛ kuma dɔw bɛ yen nɔ kabini ala k'olu da olu ma se k'a fɔ ko n ko n bɛ nin de fɛ u ma se k'a fɔ e nɛn b'i bolo i bɛ ɲuman kɛ n'a ye f'i bɛ juguman yɛrɛ kɛ n'a ye e hakili la n'i y'i sigi ka miiri nin bɛɛ la o a kan ka mun de d'i ma tiɲɛ yɛrɛ la ne kan ka n yɛrɛ dɔn jɔn ye ne man ka ala kota maa wɛrɛ de kan ka ala fɔɲɔgɔnya ka ban ala ka ko ma nka ne tɛ ka d'a kan ala ye min kɛ ne ye ni n y'a lajɛ maa minnu bɛ n kɛrɛfɛ tiɲɛ yɛrɛ la kuma cogo tɛ ne bolo ne kan ka sa ala waleɲuman dɔn de la mɛ ni jɔn ye nin dɔn i bɛ bɔ ko kalama nka n'i ma nin dɔn i b'a sɔrɔ nin bɛɛ b'i bolo a b'i jɔ de ko n'i ko ma ko cɛ a bɛ cogo di ça va cɛ ça va pas kow yɛrɛ de man ɲi walayi gɛlɛya yɛrɛ de bɛ sisan diɲɛlatigɛ in yɛrɛ nege bɔlen don ne la ne t'a dɔn ala ɲinalen don an dɔw kɔ de
wallahi bɛ nin fɔ ni nɛ min ye n'a ye ala jɛ tɛ kuma tuguni adamaden ka siran ala ɲɛ ka sabali a k'a yɛrɛ dɔn n'i y'i yɛrɛ dɔn i bɛ ala dɔn nka n'i m'i yɛrɛ dɔn i tɛ se ka ala dɔn ala ka faamuyali ka d'a ma سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين